Hey guys, apa kabar dan selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita ada di kampus Freed-Hardeman University dan hari ini Zach akan bantu aku kasih kalian tour perpustakaan di Freed-Hardeman. Jadi dari jauh perpustakaannya kelihatan seperti ini, ada 3 lantai dan di sini ada asrama perempuan. So, ada 2 pintu. Hi, this is Christine. Yeah. And Jonathan. Jadi biasa kita duduk di sini. Biasanya aku di kursi ini. Ada banyak tempat di sini. Juga ada banyak colokan di lantai untuk laptop. Are you recording? Yeah. Oh, sorry. Jadi guys, lantai 1 ini tempat nongkrong. Jadi kita boleh bicara, boleh main game. Biasanya kita juga suka belajar di sini, tapi lebih susah belajar di sini daripada di lantai 2 karena memang berisik di sini dan ada banyak orang. Tapi teman-teman, walaupun berisik di sini, ini lantai yang paling seru karena ada banyak orang. Okay, so here we have Starbucks in the library. It's probably everybody's favorite place on first floor, especially, and in most of the library, because you can get all your lovely coffee, caffeine, and sweet needs that you need whenever you're trying to study. Jadi mahasiswa di sini dapat yang namanya Lion Bucks. Jadi mereka bisa pakai Lion Bucks itu untuk beli makanan dan minuman di Starbucks. Terus guys, di sebelah sini ada banyak majalah dan koran. Dan di sebelah sini ada semua film-film. Dan kalian bisa sewa ini. Bukan sewa. Kalau di perpustakaan kalian bukan apa, itu kan gratis. Kita punya kartu. Bukan sewa, kalian tahu maksudku apa ya. Dan keluarga aku sering dapat film dari perpustakaan ini. Sekarang guys, kita mau ke lantai 2. Dah! And we're gonna head up the stairs to meet her on the second floor. There she is. Jadi guys, orang yang memang serius belajar mereka ke sini karena di sini kita nggak boleh bicara banyak, harus diam. Dan semua buku ada di lantai ini. Jadi kalian bisa lihat semua buku di sini. It's a bookshelf. Rak buku. Oke guys, rak buku di perpustakaan ini keren banget. Lihat ini. Ada buku di sini kan? Tapi kita nggak bisa dapat bukunya. Jadi kita harus tekan tombol ini. Jadi dengan ini hemat ruang, jadi kita bisa simpan lebih banyak buku di dalam perpustakaan ini dengan sistem ini. Biasanya ini aman, so try and close it with me in it. Itu nggak bisa kan, karena ada sensor, mereka tahu itu kalau aku ada di sini. So, here in the library we have this really cool thing. We have study rooms in here, but you can reserve them. If you have your phone, you can go to this little QR code and then take this room so you can come in here and study while you're in the library. And once you call dibs, nobody else can take it. It's really fun. Dan juga ada papan tulis di sini. Dan ada banyak banget colokan di ruang kecil ini. 1, 2, 3 colokan. Guys, di sini ada banyak Alkitab tua. Ini tua banget. Yang ini dari tahun 1613. Jadi kalian bisa lihat ini bahasa Inggris tapi bahasa Inggris lama. So over here we have this one room in the library called the archives, and this room contains a bunch of more special books that you're not allowed to take out of the archives room, so they have to stay in there. So it's the only place you can use those books. So there's a lot of cool things and more old stuff in there too. Dan ini Alkitab yang ditulis dalam bahasa Latin. Ayo kita ke lantai 3. Now to meet her up on the 3rd floor. Hai, ketemu lagi. Oke guys, jadi di lantai 3 ini buat orang yang butuh belajar lebih banyak. Misalnya kalau mereka kurang tahu materinya, mereka bisa belajar dengan orang di sini. Dan kita juga bisa belajar sendiri di sini seperti di study room yang ada di lantai 2. Di sini ada meeting room. Kita pernah bertemu di sini untuk missions group. Ya, jadi kalian bisa lihat banyak orang belajar di sini. Aku agak malu pakai bahasa Inggris di sini. What are you doing? I'm making a YouTube video. Oh, wow. A tour of the library. Right, that's good. Do you want to say hi to Wanna say hi? Indonesia, Miss Connie? Hello, I'm Miss Connie, and I'm the tutoring and testing lady.
and I give the grandma hugs and candy to anybody that comes by. Come up here and we will help you succeed. Thank you. Jadi kalau orang butuh bantuan dengan matematika, mereka bisa belajar di ruang kecil ini. My office is right there. Your office? Yeah. You have an office? Yeah. For what? I'm a supplemental instructor. Oh, okay, cool. So I you teach tutor- chemistry. Okay, so you help tutor them, right? Or you teach them? Yeah, except like we have a study session twice a week. I just sit in here and work, and I do have a Christmas tree in there. That's all. Di seluruh perpustakaan ini juga ada water fountain. Picture of the board thing, the canvas for stand. Jadi kemarin salah satu dosen di kampus ini dia meninggal. Jadi mereka buat ini ada, jadi semua orang bisa tulis sama mereka, semua mahasiswa dan juga dosen lainnya di sini. Jadi nggak tahu ini buat siapa, untuk keluarga dia atau mau ditempel di mana, nggak tahu. Jadi nama aku ada di sini, right there. That's my name. Nama aku ada di sini dan did you post yours or write yours? Zach, nice. Oh ya. Yeah. Dan guys, jika kalian belum subscribe ke channel Zach, ayo subscribe. Dia bikin banyak video tentang kehidupan dia sebagai mahasiswa di Amerika. Jadi guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Thanks for watching. I was supposed to say something first, Christine. Yes. What? I thought you said I was first and then him and then No, him. it's you and then you and then we all say bye. Jika kalian suka, tolong bagi video ini. Thanks for watching. Dah. Missing someone